¿Qué significa una vaca sagrada? La expresión vaca sagrada viene originalmente del hinduismo, donde la vaca es un animal literalmente sagrado y venerado. Pero en el lenguaje cultural, filosófico y moderno tiene otro significado. Una vaca sagrada es una idea, una ideología o una institución que se considera intocable, incuestionable o sagrada. No porque sea verdadera, sino porque está protegida por la emoción, el poder o el dogma. No puede hacer preguntas sin que te castiguen. No importa si es cierto. No importa si tiene errores, mentiras o contradicciones. La vaca sagrada no se toca. Entonces, en este contexto, ¿qué significa la vaca sagrada? El nombre del canal significa no quedarse callado ante ideas que dominan el mundo. No aceptar dogmas protegidos por la censura, el sentimentalismo, la corrección política o por cómo se venden a sí mismos como fuentes de moralidad y justicia. Es una metáfora, no se golpea literalmente a nadie, sino que se cuestiona o incluso ataca a ideas que son consideradas intocables o que son tan dominantes que se consideran como sentido común cuando no lo son necesariamente. No atacamos personas, desarmamos dogmas. No golpearemos cuerpos, sacudiremos creencias. Con lógica, con filosofía y con evidencia. Golpear a la vaca sagrada no es un acto de odio, es un acto de lucidez y de amor a la verdad. Y de defensa de la libertad de pensamiento. Un buen ejemplo de alguien que hizo esto en el pasado es el caso de Galileo. ¿Pero quién fue Galileo? Fue un físico, astrónomo, ingeniero, matemático y filósofo italiano, considerado como el padre de la ciencia moderna. Fue pionero en el uso de la experimentación y la observación sistemática para estudiar la naturaleza. En vez de aceptar dogmas o autoridad, Galileo defendía la validación empírica. En astronomía mejoró el telescopio y con él hizo descubrimientos revolucionarios como las lunas de Júpiter, prueba de que no todo giraba alrededor de la Tierra. Apoyó la idea de Copérnico de que la Tierra giraba alrededor del Sol y esto lo puso en directo conflicto con la Iglesia Católica. Fue juzgado y condenado por la Inquisición y obligado a retractarse. Pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario. ¿Cuál era la vaca sagrada de los tiempos de Galileo? La idea de que la Tierra era el centro inmóvil del universo no solo era una creencia científica equivocada, sino una creencia sagrada. Era sostenida por autoridades religiosas. No se podían contradecir públicamente sin consecuencias. Quienes lo hacían eran acusados de herejía, no de error científico. Eso lo convierte en una vaca sagrada perfecta, una idea protegida por el poder, no por su verdad. Como se puede observar en su historia, Galileo no buscaba provocar, no atacó a la religión, solo dijo la verdad basada en la evidencia. Y eso fue suficiente para ser perseguido. Él no odiaba a personas, solo amaba la verdad más que la obediencia. Otro ejemplo sería Bartolomeo de las Casas, un fraile dominico, cronista, teólogo y defensor de los derechos de los pueblos indígenas en América durante la colonización española. La esclavitud indígena y el trato brutal a los pueblos originarios eran considerados normales, necesarios e incluso civilizadores, sostenida por economía, religión y la política. Escribió obras como Brevísima destrucción de las Indias, donde denunciaba con brutal claridad los crímenes del sistema colonial y qué consecuencias sufrió. Fue perseguido ideológicamente, acusado de traidor y exagerado. Sus ideas fueron rechazadas por muchos en el poder durante décadas. Aunque logró influir en las leyes nuevas indias, la resistencia al cambio fue enorme y muchos lo odiaron por atacar su propia civilización, porque las casas desafió la justificación moral y religiosa de la esclavitud. Y no lo hizo desde el odio, sino desde un deber moral radical. Otro ejemplo es Francisco de Victoria, teólogo jurista español, fundador de la Escuela de Salamanca. ¿Cuál fue la vaca sagrada que desafió? La idea dominante del siglo XVI de que las mujeres, los indígenas y otros grupos no europeos eran naturalmente incapaces de autogobierno o de ejercer derechos civiles plenos. Dentro de esa cosmovisión, las mujeres eran vistas como jurídicamente subordinadas por naturaleza y no como agentes racionales iguales en su dignidad. En nuestra época, muchas ideologías contemporáneas, como el feminismo interseccional, la teoría queer, el antirracismo ideológico, también conocido como teoría crítica de la raza, se han convertido en vacas sagradas culturales a través del mundo occidental. Y son hoy en día los dogmas culturales y políticos más grandes a nivel global. Ya mostré 3 ejemplos en el pasado y ahora les voy a dar 3 ejemplos de la era moderna de 3 personas que han sufrido por golpear la vaca sagrada de nuestra era. Y todo esto a pesar de tener la evidencia de su lado y ser más consistentes con los supuestos valores que la hegemonía política y cultural actual. La primera sería Carl Hoven. Probablemente estoy pronunciando mal su nombre, una disculpa, pero voy a poner aquí su nombre y voy a cortar con ella. And so I'm just going to get right into it. I'm just going to tell you basically what my experience was at Harvard. I lost a career I loved a couple of years ago, and I am still in recovery. And I'm going to use my experience about what happened at Harvard as a kind of case study about how intimidation at best and censorship at worst in the sciences can happen. And the bottom line, in case I run out of time, which I think I probably will, it wasn't about truth
science or formal sanctions in my case, but everything to do with power dynamics, fear, and cowardice in a culture in which the values of veritas and academic freedom are, I'm probably going to cry at some point, like right now. The values of veritas and academic freedom are subjugated to those of DEI, where protecting ostensibly vulnerable parties reigns supreme. A bit of background, I did a PhD in human evolutionary biology, which was biological anthropology at the time, at Harvard on testosterone and sex differences in spatial ability. Like I actually had people come into the lab and drool into test tubes. And as far as my reputation prior to the debacle, I'd won many teaching and advising awards, and if anything, was known for caring a little too much about my students. So that summer, in the summer of 2021, my book called what is it called? The Story of Testosterone, the Hormone That Divides Us, was published. It got rave reviews and was praised as talking about trans issues in particular, as being very sensitive and compassionate. The book was published. I appeared on Fox and Friends, and I talked about the biology of sex, which is the hill that I did die on, or part of me died on. And here's what I said that got me into trouble. The facts are that there are two sexes. There are male and female, and those sexes are designated by the kinds of gametes we produce. The ideology seems to be that biology really isn't as important as somebody feels about themselves or feels their sex to be, but we can treat everybody with respect and respect their gender identities and use their preferred pronouns. So understanding the facts about biology doesn't prevent us from treating people with respect. This did not go over well with the director of our task force, who tweeted this as the director. So here, the key here is that she represented herself as speaking on behalf of the university and my department in some sort of official administrative position. And that is how it was perceived to the rest of the world. As the director of the Diversity Inclusion Task Force, blah, 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 I am appalled and frustrated by the transphobic and harmful remarks made by a member of my department in this interview with Fox and Friends. Okay, so this blew up. It was all over newspapers all over the world, Australia, New York, UK. It just got a huge amount of attention, and this was not good for me on campus. Great, maybe James Lindsay et al. Supported me on Twitter, but on campus, I was a horrible human being. I went to having a stellar reputation after 20 years of investment in Harvard University to literally walking with my head down. It was awful. So then what happened is the Graduate Student Union published what was basically a petition against me in the Harvard Crimson and accusing me of bringing racist abuse. So not only was I transphobic, I was now bringing racist abuse, which is the worst thing possible, and death threats, apparently, which there was no evidence ever provided of that, upon Lisa. No one supported me who had any administrative power supported me publicly. And I knew I could not continue to work in that department. I was unable to teach, for one thing. So this, I don't know, I think it's still up. I'm not sure. Harvard changed some of its websites, but this was under its mission. Nothing to do with Veritas or Truth, all to do with protecting harmed parties. Veritas is etched in stone. That's where it is. What we get in the current, at least when I was still there, the environment was DEI, DEI, DEI. If anything looks weird, report it. If anyone offends you, report it. Go to the administration if you feel harmed, et cetera, et cetera. Those are messages that were in our face. There was never anything about academic freedom, truth-seeking, engagement across disagreement, et cetera. It was all seemed to be about harm. ¿Cuál fue la vaca sagrada que desafió? La doctrina central de la teoría queer y el feminismo interseccional, que afirma que el sexo biológico no es binario, o que es asignado al nacer como un constructo social. Esta idea es un fundamento identitario y político de movimientos transactivistas más radicales y políticas públicas actuales. Decir que el sexo es binario se considera hoy una herejía institucional. Harold Hoven golpeó una vaca sagrada, y lo hizo con evidencia, sin odio, sin agenda reaccionaria, simplemente defendiendo la biología contra una ficción políticamente impuesta. Otro ejemplo sería Ronald Fryer. I collected a lot of data. We collected
millions of observations on everyday use of force that wasn't lethal. We collected thousands of observations on lethal force. And it was in this moment in 2016 that I realized people lose their minds when they don't like the result. And so what my paper showed, you'll see tomorrow, like some of you, was that, yes, we saw some bias in the low-level uses of force, every day pushing up against cars and things like that. People seem to like that result. But we didn't find any racial bias in police shootings. Now, that was really surprising to me because I expected to see it. The little-known fact is I had 8 full-time RAs that it took to do this over nearly a year. When I found this surprising result, I hired 8 fresh ones and redid it to make sure. They came up with the same exact answer, and I thought it was robust. And then I went to go give it, and my God, all hell broke loose. It was a 104-page, dense academic economics paper with a 150-page appendix, okay? It was posted for 4 minutes when I got my first email. This is full of shit. Doesn't make any sense. And I wrote back, how'd you read it that fast? That's amazing. You are a genius. And I had colleagues take me to the side and say, don't publish this. You'll ruin your career. I said, what are you talking about? I said, what's wrong with it? Do you believe the first part? Yes. Do you believe the second part? Well, the issue is they just don't fit together. We like the first one, but you should publish the second one another time. I said, let me ask this. If the second part about the police shootings, this is a literal conversation. I said to them, if the second part showed bias, do you think I should publish it then? And they said, yeah, then it would make sense. And I said, I guarantee you I'll publish it. We'll see what happens. So it was, you know, I lived under police protection for about 30 or 40 days. I had a 7-day-old daughter at the time. I remember going and shopping for it because, you know, when you have a newborn, you think you have enough diapers, you don't. So I was going to the grocery store to get diapers with an armed guard. It was crazy. It was really, truly crazy. ¿Cuál fue la vaca sagrada que él se atrevió a desafiar? La narrativa institucionalizada en Estados Unidos y en el mundo occidental de que la policía estadounidense dispara a negros más que a blancos por racismo estructural. Esta idea es uno de los pilares ideológicos del movimiento Black Lives Matter y de la teoría crítica racial, así como la izquierda académica dominante. Cabe de mencionar, como acaban de ver, que aunque yo personalmente no lo considero relevante, Fryer es un hombre negro que creció en un barrio de clase baja y fue criado por su abuela. Lo menciono porque sus críticos, por lo general feministas interseccionales y filósofos que defienden la teoría crítica racial, utilizan una forma de análisis basada en la identidad. Esto se llama epistemología del punto de vista, o en inglés, standpoint epistemology. Y el hecho de que Fryer sea un hombre negro que creció siendo de clase baja, hacen intrínsecamente que sus estudios representen una amenaza mucho mayor para el dogma moderno, para las ideas promovidas por la teoría crítica racial y el feminismo interseccional que sostienen la epistemología del punto de vista. Explicaré en otro video con más detalle qué es la epistemología del punto de vista. Otro ejemplo muy importante es Erin Piesse. Erin Piesse fue la fundadora del primer refugio para mujeres maltratadas en el mundo en 1971. También escribió el primer libro al respecto, detallando las historias desde las historias de abuso y de violencia doméstica desde la perspectiva de mujeres que habían sufrido. El libro se llama Scream Quietly or the Neighbors Might Listen, Grita en silencio o los vecinos te escucharán. El título lo basó en base a una de las víctimas, lo que le decía a su esposo antes de golpearla. I think at our biggest, I always estimated around 5,000 mothers and kids. But there was always this central house with the ever-open door. So if it didn't work out, if you got into another bad relationship, you could always come back, like any good family. And it was so important because most violent families, they all fall out with each other. They don't have family. It's incredibly lonely
We were the mother house, and they knew whatever they did with their lives, whatever they fucked up, they could always come back home. First thing Hounslow Council did was to take out warrants for my arrest as soon as we were overcrowded. And he was right, we were overcrowded. But instead of anybody saying, what can we do to help? The answer was, we'll take out warrants for her arrest. Well, it didn't bother me. Thing is, you move in 28 mothers and kids, and you turn around and another 28 mothers and kids are coming up behind them. So that's when we had to consider the squatting, becoming part of the squatting movement. Hounslow, for instance, would take these big houses, do them up beautifully, and then leave them empty. So those are the ones we took. Our squats became bigger and bigger. We became better and better at doing them. And we had houses in Southend. We had a street in Notting Hill Gate. And then I always remember there's a bang on the door. This man came in and said, I've just got the key for the Palm Court Hotel. I'm planning to give a big concert and raise money for you. I said, don't do that. We'll move in there. It had 47 private suites. So we put sort of equivalent amount of mothers and kids into the huge lorry. When we knew that the housekeeper, he was in the pub, and we moved in. And we moved in, I remember, with the Observer and a photographer. And in we went, and the only person that got nicked was the actual photographer. He ended up getting picked up by the police. And the next morning was absolutely lovely. And it was a beautiful hotel, and it was derelict. But it didn't really matter because everything was derelict. I would love to know a little bit more about the role men played in the refuge. What did they actually do? Well, I remember one called Steve, who was lovely. He was a good carpenter. First thing he did, he fixed all the banisters. So their children it was dangerous. Really, what I wanted most out of the men is that they would work with the children, because their children hadn't known good gentlemen. Because what you're doing is you're recreating in a refuge, which it should be, is a normal, warm, loving family. And that includes men and women. It's lovely now because I know the children who are now grown up and have their own children. And the majority of cases, they're living in harmony and in peace, which is the aim. If you come from a violence-prone family, you need intervention as early as possible. But we don't do that. We don't think in terms of generational family violence. We just create mental hospitals for women and prisons for men and care homes for children. I couldn't find anything. There was no literature, there was nothing that I could find about domestic violence. And you suddenly realize there is a huge problem, but no one's going to talk about it. Nobody. Nothing about this huge problem that was going on all over the world. I couldn't believe that there could be such a silence of something that was largely every day in so many families. So as soon as I opened the refuge and it became known, there was this automatic assumption that I would be a feminist. And you'll often see a report saying, Erin Pitsey is an ex-feminist. I wasn't an ex-feminist. I was never a feminist. What are the roots of domestic violence in your experience? The roots of domestic violence are learned pattern behaviour going over generations. It's generational, and the important thing about it being generational is that both boys and girls are obviously affected from childhood. The first important thing that we have to establish is that men can be victims too. We can't have a national movement that denies the reality of male victims. You described that as the big lie. Yes, the big lie is that only women are victims of domestic violence. I've always thought it infantilizes women because it doesn't hold them responsible for their behaviour. I was opening a refuge for mothers and children, but very aware that women could be equally violent as men from the very, very beginning, because my mother was. Because of the first 100 women that came into my refuge, 62 were as violent as the men they left. But those are the mothers I particularly wanted to take in, because they're the ones that needed the intervention. And outside, and this is in the press cuttings, there were huge demonstration with banners, and on the banners it said, all men are bastards, all men are rapists. And I asked the police, I went down and said to the police, if that was black men or Jews, you'd arrest those women. But why don't you they just looked very uncomfortable. And one of them said, we're frightened of them. Over the 12 years that I was running the refuge, if I went to speak, there was screaming feminists outside. I tried to publish a book called Prone to Violence. We finally did get it published.
but I had to have a police escort all around England, and there were death threats and bomb threats. And the final moment came for me after struggling for all those years, when the bomb disposal unit came to my house, because there was a suspect package, and said everything that came to me had to go to them first, because they were concerned about my safety and the safety of my family. And that's when I left England and went into exile for something like 15 years. ¿Cuál fue la vaca sagrada que desafió y sigue desafiando hasta hoy en día? La creencia emergente y rápidamente institucionalizada del feminismo radical en los años 70 y 80 de que la violencia doméstica es exclusivamente una expresión del patriarcado y de la masculinidad y de deseo de poder y control hacia las mujeres. Hoy en día, esta narrativa, por lo general, sobre todo en el mundo hispánico, se manifiesta en el término violencia de género y se manifiesta a través de leyes de perspectiva de género y de luchar supuestamente en contra de la violencia de género. Esta narrativa impulsada desde el feminismo hegemónico prohíbe incluso que las mujeres puedan ser consideradas autoras o provocadoras o agresoras de violencia, incluso de violencia contra niños o incluso coautoras de violencia. ¿Qué fue lo que hizo Erin Piesse? Descubrió que 60 de las primeras 100 mujeres que estuvo ayudando en su refugio eran igual o más violentas que los hombres de los cuales estaban escapando, ya sea contra los mismos hombres con los que estaban o incluso contra sus propios hijos. ¿Y qué consecuencias sufrió? Y francamente, en parte sigue sufriendo hoy en día. Fue traicionada y expulsada del propio movimiento que ella misma ayudó a crear. Recibió constantes amenazas a muerte por feministas radicales, incluso amenazas de bombas. Literalmente tuvo que tener un escuadrón de bombas que revisaban sus correos por seguridad. Y su organización fue cooptada por militantes feministas, que eliminaron toda referencia a mujeres violentas y reescribieron su legado. Su nombre fue borrado de la historia oficial de los refugios. O sea, si tú estudias en una universidad y probablemente estás en clases de historia de género y empiezan a hablar del movimiento de los refugios, rara vez van a hablar de Erin Piesse. Muy probablemente ni siquiera la mencionan. Solo a ciertos académicos que se profundizan más en el tema saben de la historia de ella, es como un secreto abierto. Y los logros reales de su enfoque humanista fueron atribuidos falsamente al movimiento feminista. En mi opinión, el feminismo hegemónico y dominante y sus pilares ideológicos como la teoría del patriarcado, la distinción sexo-género, la creencia de que el género es un absoluto constructo social y la búsqueda de igualdad de resultados en vez de igualdad de oportunidades, o como les gusta también llamar igualdad sustantiva, representan hoy en día la vaca sagrada más poderosa y peligrosa del mundo actual. Y uno de los objetivos principales de este canal va a ser atacar, exponer y cuestionar esas vacas sagradas. No por odio a las mujeres, sino por amor a la verdad, la justicia y la igualdad real. Quizás lo que digo parezca descabellado y exagerado, pero si se permiten abrir sus mentes, creo que es algo que puedo demostrar a través del canal. Y si me permiten, yo soy bastante nerd, entonces voy a usar una cita de Jean-Luc Picard de Star Trek, que creo que esta cita representa más o menos el sentimiento del canal y un valor personal que considero muy importante. The first duty of every Starfleet officer is to the truth, whether it's scientific truth or historical truth or personal truth. It is the guiding principle on which Starfleet is based. Lo que sea diferente de otros canales que han hecho y siguen haciendo una gran labor exponiendo los excesos del feminismo hegemónico es que aquí lo haremos desde una perspectiva un poco más filosófica e histórica. Nos preguntaremos cuál es la relación de las leyes impuestas por grupos feministas y los excesos injustos que estos pueden provocar. Y estos excesos son malinterpretaciones de pensamientos feministas o una manifestación coherente de las mismas ideas de esos mismos pensadores y pensadoras. Aquí no solamente mostraremos contradicciones o abusos, vamos a analizar las raíces filosóficas de estas ideas, sus orígenes, sus lógicas internas y su impacto histórico. En otras palabras, cuál es la conexión entre ideas, entre filosofía, activismo y políticas públicas. El canal no será exclusivamente de feminismo, puesto que no es la única vaca sagrada. Va a ser de vacas sagradas en general, incluyendo potencialmente mis propias vacas sagradas. Pero, dado a que yo considero personalmente que la vaca sagrada más influyente e importante del mundo occidental actual es el feminismo, voy a estar enfocándome principalmente en eso, por lo menos al principio.
Eventualmente también me enfocaré en otras cosas, pero apenas estamos empezando y en el inicio nos enfocaremos principalmente en exponer los dogmas y la vaca sagrada de nuestra era, que es el feminismo hegemónico. En el siguiente video exploraremos con más profundidad la historia de Erin Pici, la violencia doméstica y la relación del feminismo ante ella. Y a través de varios videos estaremos explorando la relación filosófica ante la censura que dan ella y la evidencia científica que hay a favor de las ideas de Erin Pici y en contra de las propuestas feministas en realidad. Y exploraremos la conexión, como ya lo dije, entre filosofía, activismo y política pública, así como exploraremos las consecuencias y específicos actos. Pero empezaremos primero con Erin Pici. Si les gustó el video y les interesa ver el próximo, les recomiendo que se suscriban, denle like si les gustó, comenten, incluso si no están de acuerdo, díganme por favor, estoy equivocado, por favor comenten ahí y díganme qué opinan. Hasta la próxima y recuerden, la verdad te libera.